Na imbag nga aldaw tayo kailyan. Kwarog TV once again. Natuyak dagasok manajay putot ko nga babasa grade 1 na. Medyo pimudot basit minus 2 langanan. Hindi na palabas nga aldaw put minus 20, minus 30. Makapakotamarmor nalamiis. Nato iti may isang pagregatan na ti Canada no ang nga nasa 90 nalamiis. Ngam kay ket kulangan ng tinalamiis kaysa di sobra mo ti pudot na nga naglingot aming nga singit nga kunada. Siguro nga Domingo sakbay nga ag summer. No makapasya-pasyar man da taon. No summer gamin ket mayat ti dalan ang nagalis. Mayat ti Canada po no sanay ka ti trabaho. Sanay ka ngayon daw nga pa nagtrabaho, tanong ka pa nagtrabaho ket awan mo pagbayad mo bills mo. Awan pagbayad mo kuryente ken danom. Insurance, no da balay mo, pagbayad mo balay mo. Ngum no di kayo apo sanay ti trabaho, ket no da mo ti makaykaya tayo dita Pilipinas ket na may met nga dita latan Pilipinas apo. Ano dito Canada ket napaspas talaga ti panagbiag dito Canada. Inaldaw nga masapol mo ti panagtrabaho. Daduma duwa-duwa trabaho. Di daduma talo-talo trabaho data no laeng makabayad dati bills. Ikadto katoy karutupa nga putot ko ni Alex. Urayan mi ni Manong na. Ti may isa nga pagmayatan na dito'y Canada ket natal na. Lalo na dobing mo may pa-share mo ida. Ori dis oras ti rabi ket awan ti manggaro kanyam nga kunada. Ikadto katoy karutupa nga putot ko ni Alex. Urayan mi ni Manong na.